नायमोथांनि गोरां नायकल मुंगो कलाई हायनो हाय मानजाक फिका सिदि गोरान पार्टी मुं गोरां सालि फुंगो बायजलबारि फारि पीएस नि पुलिस नि नायकल मुंगो कलाई रमजाखा खरबजा सिगलानो खबै 70 लाख रांमारिनि सिदि गोरान इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नि गैस सिलिंडर सनाय मालखंगो 700 केजि सिदि पैकेट खलाइजाक हास्तेनि फातार हास्तेओ तलांगै तंमानि मानखा हातिनि रांमारि 70 लाख अंगै मानो रमजाखा मालखं सनाय आजादुर रहमान मुंगै खरकसा शिकला उमर 31 पानी सागर आमजानि हिनै सायमानका मानजोंनाय शिकलानि फासिं खवाइ पीएस पुलिस नि बखाक्ते एनडीपीएस दारानि कायसे मामला खलाइजाखा पार्टी मुंगनते खवाइ पीएस नि ओसी उत्तम देबबर्मा शाखा AS 11CC6715 नम्बरनि मालखं शिलचर बटलिंग प्लांट नि 324 टा गैस सिलिंडर तै तेलियामुरा यूनाइटेड गैस एजेंसीओ फाइमानि मालखंखौ पुलं गैस सिलिंडर टिख्लायै बुकरा सिलिंडर मालखंखौ तिसाय तां सालनि हर सिदाय पीएसओ खबजाक हेजामारा आमजायो थांका तेलियामुरानि मालखंखौ गैस सिलिंडर बुकजाबाय 700 केजि सिदि गोरान ब मालखंखौ दावै गोराक सालनि फुं आइदरबो हेजामारानि सिमि खवाइ कावै जुराइबारि थांना बागै लामरिमानि फिया मालखं खवाइ सिमना कामानि यागुलनो बायजलबारिओ मालखं कासुइना रखजाखा पुलिस बाय ते मालखं चेकिं खलायै पुलिस मानखा मालखं बिसिंगो दाजा 700 केजि सिदि पैकेट खलाइजाक साइमानखा जुराइबारि जरातै सिदि दुनै रिमानि यागुलो मालखं चालुंनायनो 50,000 रां बरि जाखा हनै पार्टी मुंनो तै तिबो शुक्रबै नायतंगो खवाइ पीएस नि नायमथा গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আর আমরা নাকা আমাদের যে এসিপাড়া নাকা পয়েন্ট আছে সেখানে আমরা একটা গাড়ি আটক করি আসাম নম্বর এবং সকালে আমরা তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে প্রায় 700 কেজি গাঁজা রিকভার করি কোন এটাই 5 পিসের আন্ডারে বাইজলবাড়ি ওপি গাড়িটা কোথা থেকে আইতে আসলে স্যার আগরতলা দিক থেকে চুয়ার চুরাইবাড়ি যাচ্ছিল গাড়িটা কয়টা নাগাদ হবে ঘটনা তো ঘুরে আমরা এটা কি ইন্ডিয়ান অয়েলের গাড়ি না ইন্ডিয়ান যে গ্যাস এজেন্সি ওনাদের তো কয়জনকে কেউ ধরেছে ওনাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছি এবং গাড়ির ভিতরে খালি সিলিন্ডার রয়েছে তারা কনসার্ন আমরা কোম্পানিকে ডেটা দিচ্ছি তারা সংগ্রহ করে দেওয়া হবে।